1 sa aga may laog mautin 3 hours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di off ko. Pitsa J's lalaogan ko. Cut off. Di ang utik ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 times 3, 27. Calculate out. 27 times 105. Ay, ayo, 105. 28. Uti pa lang, utin. Ring niya po yan. ang ano pa, ang aldaw. Tapos, ang daog, cut off. One off. Cut off. Diyo po na eh. Logo Sabado, Saro. 2, 3, 4. Diyan ba ganyan? 5. Ano? Ito. 8, 9, 10, 11, 12, 13.